Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, je reviens vers vous toujours dans la suite de la série des cours de la matière de zoologie destinée aux étudiants de deuxième année sciences biologiques de l'USTO, tout en espérant que l'intérêt sera commun pour tous les étudiants de deuxième année. Donc, aujourd'hui, on entame la dernière partie qui concerne les tridermiques, c'est-à-dire les célomates. Les tridermiques célomates, j'espère que vous avez pu suivre depuis les acélomates, les pseudocélomates, et aujourd'hui, on va parler des célomates. Donc, pour rappel, les célomates font partie des tridermiques. Les tridermiques, ce sont des métazoaires, des pluricellulaires métazoaires qui possèdent trois feuilles embryonnaires, donc l'ectoderme, l'endoderme, mais aussi le mésoderme. Et par rapport à la structure de ce dernier, donc ils ont été répartis en trois groupes. Le groupe des acélomates, donc un mésoderme sans cavité, des pseudocélomates, un mésoderme avec une fausse cavité. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler des tridermiques qui possèdent une vraie cavité qu'on appelle le célome, et par rapport au célome, on les appelle les célomates. Donc, comme je disais, les tridermiques célomates, ce sont des métazoaires qui vont posséder trois dermes, mais quand on observe le mésoderme, on va trouver que ce mésoderme-là, il va posséder une vraie cavité. Qu'est-ce qu'on appelle une vraie cavité, un vrai célome? C'est lorsque notre cavité est entourée aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur par le mésoderme. Donc, si on a هاد الفراغ تاعنا يكون مغلف من الداخل ومن الخارج بالميزوديرم، دونك هذا نعيطوا له التجويف. وباغ فوا دو كونسيكونس الحيوانات اللي يكون عندها فراغ بهذا الشكل هذا نعيطوا لها الحيوانات المجوفه. Et donc on peut pas appeler célome une cavité qui ne remplit pas les conditions. يعني شفنا في les pseudocélomates malgré que عندنا فراغ ولكن هذاك الفراغ كان محدد de l'extérieur seulement par le mésoderme. Donc on peut pas se permettre de dire بلي هما ce sont des célomates. عيطنا لهم des pseudo يعني des faux célomates. Mais dans le cas des célomates, non, التجويف تاعهم غادي يكون مغلف بالميزوديرم. Donc هاد la photo que vous avez déjà vue في les cours précédents. Donc كي نقطعوا en coupe transversale الحيوان تاعنا غادي نسيبوا bon le feuillet externe l'ectoderme, غادي نسيبوا le feuillet interne l'endoderme, وentre les deux غادي نسيبوا ان ميزوديرم، وفي وسط هذاك الميزوديرم غادي نسيبوا تجاويف. راكم تشوفوا بلي التجويفين محطوطين دون فاسون سيمتريك pour confirmer بلي les tridermiques عندهم une symétrie bilatérale. D'accord? Donc كي نشوفوا هذا التجويف تاعنا غادي نسيبوا بلي محاط من الداخل من الخارج ومن الداخل par le mésoderme. Donc هنا نجمو نقولوا بلي هذا الحيوان تاعنا c'est un célomate يعني حيوان مجوف il remplit les conditions. Alors, هاد الحيوانات تاوعنا أنها غادي elle va présenter plusieurs caractéristiques générales. يعني أنا pourquoi je donne toujours في le plan تاع le cours تاعي نعطي les caractéristiques générales لخاطرش هما les caractéristiques générales هما اللي يوضحوا لك بلي هذيك المجموعة اللي راك تدرس فيها يعني متطورة، باسكو حنايا ما حكيناش على لو فولي تاع ليفولوسيون تاع التطور في لا زولوجي، رانا pour le moment غير la classification. بصح قلت لكم de temps en temps غادي نحكي لكم على التطور. يعني كي نوصلوا لي tridermiques célomates غادي نسيبوا بزاف les preuves بليك هذا c'est un groupe متطور par rapport les groupes اللي شفناهم من قبل. يعني ما غاديش نحكي لكم على la symétrie bilatérale puisque حكيت عليها في les tridermiques. يعني en plus de la symétrie bilatérale, la céphalisation, le système nerveux, la présence d'un système nerveux. يعني الحاجة الجديدة اللي جات مع les tridermiques célomates هي ce qu'on appelle la métamérisation. La métamérisation, la métamérisation هذه الكلمة معناتها جاية من métamère. métamère معناتها un segment يعني أقسام متقسم. D'accord? كي نلاحظوا ان تريديرميك سيلومات غادي نسيبوه متقسم، يا نسيبوه المجموعة يعني هادي سي سا لا ميتاميريزاسيون، وشاك كل واحد كل جزء نعيطوا له ميتامير.
d'accord, métamère, somite, métamère. وكاين عندنا دو كا، عندنا لو كا وين لي ميتامير غادي يكونوا متشابهين، يعني عندهم نفس الحجم، وكي نقطع الميتامير 1 ولا الميتامير 10 غادي نصيب نفس المكونات. هنا نقولوا سي اون ميتاميريزاسيون هومونوم، يعني هوموجين هومونوم، داكور. ما نقدرش نعطي لكم ليكزامبل، نسمي لكم واش هو هذا ليكزامبل باسكو مازال ما حكيتش على لي زامبرونشمون اللي يريبريزونت لي سيلومات، بصح لازم لكم تعرفوا شو لا ميتاميريزاسيون، يعني انقسام الجسم إلى عدة أجزاء. وان بلوس دو سا هادو الاجزاء ينجموا يكونوا متساويين، ونقولوا سي اون ميتاميريزاسيون هومونوم، ونجموا يكونوا ماشي متساويين. هاد ليكزامبل بالك تعرفوه هو دوده الارض اللي من بعد غادي نحكوا عليها كي نحكوا على لي زومبرونشمون تاع لي سيلومات. يعني دوده الارض يعني منقسمه لعده اجزاء، وكل جزء سموه ميتامير، ولكن الأجزاء هذه ما راهيش متشابهة كما لو كا تاع هاد l'exemple. C'est pour ça qu'on dit que c'est une métamérisation hétéronome. يعني la métamérisation هي la caractéristique الجديدة اللي زادت اللي زادت عند les célomates par rapport les tridermiques en général. هاد الانقسام ولا la métamérisation انقسام الجسم ينجم يكون متساوي، c'est une métamérisation homonome. ينجم يكون غير متساوي، c'est une métamérisation hétéronome. Maintenant vous allez vous poser la question certainement، تقولوا بليك أنا إنسان وأنا إنسان تريدرميك، يعني عندي 3 درم ومجوف باسكو عندي تجويف في البطن تاعي، بصح اسكو أنايا عندي انقسام الكور تاعي ولا لو كور تاعي فيه غير جزء، ولا كي صرالي في لا ميتاميريزاسيون تاعي. alors لازمكم تعرفوا بليك على حسب الكائنات، يعني du plus simple فيوس les tridermiques du plus simple au plus complexe. مادام on avance في les embranchements، مادام غادي نشوفوا بليك la métamérisation غادي تروح، غادي elle va disparaître، d'accord. mais كل حيوان tridermique غادي garder une trace تاع la métamérisation. وحنا autant que اللي موجودين في القمة تاع l'évolution تاع التطور تاع المملكة الحيوانية، يعني on a gardé une métamérisation. وين نصيبوا هاد لا ميتاميريزاسيون؟ نصيبوها في العمود الفقري تاعنا. يعني كي نشوفوا لا كومبوزيسيون تاع العمود الفقري تاعنا غادي نشوفوه متكون من فقرات، فقرات غير متشابهة، يعني رانا في لا ميتاميريزاسيون هيتيرونوم، وكل فقرة راهي فيها دي نير، وهادوك لي نير غادي يتحكموا في جزء من الجسم. يعني on a gardé la métamérisation et la trace de la métamérisation si on veut la voir, on la voit au niveau de la colonne vertébrale. هادي باش نريبونديكم على la question تاع l'être humain qui est tridermique célomate. Et vous pouvez vous poser la question كيفاش tridermique célomate ou non métamérisé, parce que la métamérisation, plus on avancera les groupes, plus elle aura tendance à disparaître. Mais quand même كي نبحثوا في l'anatomie تاع هذاك l'animal غادي نصيبوا بليك il garde quelque part la trace تاع la métamérisation, d'accord. donc هذه هي la caractéristique essentielle en plus de la céphalisation du système nerveux ou de la symétrie bilatérale زادت عند les célomates. دونك هاد لي تريدرميك سيلومات كي نوصلوا لهاد لو جروب هذا غادي نصيبوا بليك سي ان جروب كي تري ديفيرسيفيي. وحنا كيما قلت لكم لا ميسيون تاعنا اوتون كو زولوجيست سي لا كلاسيفيكاسيون، يعني التصنيف. ما نجمش نخلي مجموعة من المخلوقات المختلفة نخليها في مجموعة واحدة، يعني اوبليجي عليا نزيد نصنف، نزيد نافونسي في لا كلاسيفيكاسيون تاعي. وكيما فهمتكم لو برينسيپ تاع لا كلاسيفيكاسيون ما يتبدلش، معناتها سي جو فو كلاسي لازم لي اوبليجي عليا
نستعمل des critères de classification. يعني كي نوصل لتريديرميك سيلومات نشوف بلي المجموعة تاعي راهي متنوعة بزاف، je décide d'avancer في la classification. لازم لي نحط des critères de classification. Alors هنايا le critère qui a été utilisé pour répartir les tridérmiques célomates, c'est la destinée du du blastopore. يعني مصير le blastopore. شوالة هذا le blastopore. Le blastopore, c'est l'ouverture du tube digestif. Le tube digestif وين تيتفورما، يعني هنا غادي نردكم شوية l'embryologie تاع العام اللي فات. Rappelez-vous que pendant la gastrulation غادي زوج صوالح يصراو، غادي يتفورما لو تيوب ديجستيف اللي هو الأنبوب الهضمي الأولي l'arc-enterrant، و les trois feuillets embryonnaires غادي نحطو في بلاصتهم un feuillet externe, un feuillet interne et un feuillet moyen. Donc ملي يتفورما هاد لو تيوب ديجستيف غادي يكون عنده اون اوفرتور، يعني حله فتحه الانبوب الهضمي. هذيك الفتحه تاع الانبوب الهضمي سموها لو بلاستوبور. دونك انت او طونك جيولوجيست غادي تروح تشوف الكائن تاعك هذاك وتروح له تولي له لا غاسكولاسيون تاعه وتشوف هذا لو بلاستوبور شا غادي يصرى له، يعني لا ديستيني هي المصير هذا لو بلاستوبور. هنا غادي تصيب بليك هاد لو بلاستوبور غادي ابخي لا فورماسيون. دونك باش ما نعاودلكمش لو كور تاع لا غاسكولاسيون، بغيت غير ان بتي رابيل رابيد على لا غاسكولاسيون chez l'oursin par exemple. L'aplatissement après le début d'invagination, l'invagination s'accentue, l'élongation تاع le tube digestif ومن بعد la fin de la gastrulation. في la fin de la gastrulation عندكم un feuillet externe, عندكم un feuillet interne qui a formé le tube digestif. l'ouverture تاع le tube digestif هي le blastopore. Donc le zoologiste غادي يروح لهاد المرحلة تاع la gastrulation وغادي يشوف المصير تاع le blastopore. Il va remarquer que عنده زوج تاع المصيرات. غادي عنده je sais pas si ça se dit زوج تاع المصيرات، non مصيرين. غادي يكون عنده deux destinées. وعلى حسب هادوك لي ديستيني يعني غادي يكون عندي زوج تاع المجموعات وكل مجموعة غادي نسميها سوبر امبرانشمون. كنت في لا كاتيجوري دو سوغاني نورمالمون نهود لا كاتيجوري تاع لومبرانشمون، بصح افون لا نهود لا كاتيجوري تاع لومبرانشمون دونك حطيت اون سوبر كاتيجوري اللي هي لا سوبر كاتيجوري تاع تاع لومبرانشمون اللي هي سوبر امبرانشمون. دونك على حساب المصير تاع لو بلاستوبور. الوغ المصير الاول هو البلاستوبور تاعي il va former directement la bouche تاع لومبريون، يعني غادي نزيد نتبع التحول تاع الجنين تاعي وغادي نشوف بلي هذاك لو بلاستوبور عطاني هو اللي ولا الفم تاع l'embryon تاعي. Donc هنا le blastopore il a donné directement la bouche. هاد المجموعة تاع الكائنات نحطهم في le super embranchement des protostomia. بروتوستوميا ودوك من بعد غادي نفهمكم على سميناهم بروتوستوميا. يعني التسميه كما قلت لكم في لي كور الاولى التسميه عندها اون كروند امبورطونس في لا زولوجي، حتى وما تحفظش لا ديفينيسيون كي تحفظ الاسم، يعني كي تو ميتريز الاسم يعرف لك هذيك المجموعه تاعها. المهم وليت لو بلاستوبور تاعي شفته في le premier cas il m'a donné directement la bouche de l'embryon وفي le deuxième cas ما غاديش يعطيني la bouche، غادي يعطيني l'anus، يعني الشرج la deuxième ouverture تاع le tube digestif. خاطر tube digestif عنده زوج تاع الحلات، عنده la bouche وعنده l'anus. دونك هنا le blastopore ما غاديش يعطيني la bouche مي غادي يعطيني l'anus. وين راهي لا بوش تاع لومبريون؟ كيفاش غادي يدير هاد لومبريون باش يفورمي لا بوش تاعه؟ غادي يفورميها ابارتير دان دوزيام اوريفيس، يعني حله واحده اخرى جايه اون فاس دو لانوس. بيان سور من نوصل للشيما غادي نوريكم افيك ديتاي. دونك بيسكو
ما فورميتش لا بوش en premier فورميتها en deuxième lieu donc هاد super embranchement نسميه deutérostomia donc خلاصة القول les métazoaires tridermiques célomates sont répartis en deux super embranchements selon la destinée du blastopore. Si le blastopore donne directement la bouche, c'est le super embranchement des protostomiens. Si il donne l'anus et la bouche se forment à partir d'un second orifice, يعني orifice واحد آخر زوج, donc là on est dans le super embranchement des deutérostomiens. D'accord? Donc نبدو le premier super embranchement اللي هو le super embranchement des protostomiens. Alors كيما قلت لكم c'est pas compliqué. يعني كي نشوفوا le mot تاع protostomien, c'est un mot qui est composé en deux parties. La première partie, proto, ou le mot, le préfixe, راكو تعرفوا كيما protozoaire, يعني premier, ça vient du mot protos qui veut dire premier, et stomien, ça vient du mot stoma, qui est un mot latin qui veut dire bouche, la bouche, الفم. يعني كي تقرا protostomien, تعرف بلي la bouche est formée en premier. يعني هاد الكائنات يكونوا الفم تاعهم من الأول. À partir de quoi? À partir du blastopore. شاولا le blastopore, c'est l'ouverture تاع le tube digestif. وين تصرى هذه المرحلة؟ تصرى في مرحلة la gastrulation. Alors, les protostomiens, ils sont représentés par 3 embranchements. D'accord? Je vais présenter les embranchements, ما غاديش نعرفهم لكم وما غاديش نحكي لكم عليهم puisque في les cours qui nous restent, donc on va les prendre avec détail, وغادي تعرفوا c'est quoi un annélide, c'est quoi un mollusque et c'est quoi un arthropode. Alors, l'embranchement des annélides, comme leur nom indique, يعني بالعربية هما الحلقيات, يعني le corps تاعهم عبارة عن مجموعة حلقات. الحلقيات كما les exemples اللي عطيتهم لكم دروك, كما le ver de terre, دودة الأرض, هي حلقية. D'accord? Donc, embranchement des annélides. ومن بعد موراهم يجي l'embranchement des mollusques, الرخويات, l'embranchement des mollusques كما les escargots, كما الحلزون. Et le troisième embranchement, c'est l'embranchement des arthropodes, المفصليات كما الحشرات ولا كما les crevettes. Donc كاع هادو غادي نحكوا عليهم avec détail. C'est pour ça que ما غاديش نتعمق فيهم. D'accord? Donc هاد les protostomiens, كيما راكم تشوفوا غادي ils vont nous présenter plusieurs caractéristiques spécifiques, يعني qu'on va présenter هادو les caractéristiques غادي نستفهم لكم وغادي كيما نحطهم لكم pour les protostomiens غادي نعاود نحطهم لكم pour les deutérostomiens باش تجيكم facile pour comparer entre les deux super embranchements. غادي d'abord نحكوا على la segmentation تاعهم, كيفاش ندير la segmentation تاعهم, كيفاش ندير لا gastrulation تاعهم, كيفاش ندير كيفاش يتفورما لو سيلوم تاعهم, يعني لو فيد تاعهم, لو فري سيلوم entouré par le mésoderme, كيفاش يتفورما. et enfin غادي نهضروا على لو سيستم نيرفو تاعهم, كيفاش داير لو سيستم نيرفو تاعهم. D'accord? Donc, نبدو بلا segmentation. هاد la segmentation, donc نردكم شوية للعام اللي فات, dans lequel on avait présenté la segmentation وشفنا باللي على حسب النوعية تاع l'œuf وتاع le zygote غادي سوا يكون عندنا une segmentation totale, انقسام كلي ولا انقسام جزئي. وكي يكون عندنا un zygote اللي يستعمل la segmentation totale, هذيك لا segmentation totale تنجم تختلف على حسب les axes de division, على حسب la position تاع les axes de division. هنا عند les protostomiens غادي يستعملوا une segmentation totale et spirale. ما معنى une segmentation totale et spirale؟ معناتها le zygote ينقسم كليا
segmentation totale. Et en plus de ça, كي تلاحظوا les axes de division غادي تسيبوا كاين un décalage. يعني كل ما يبغي ينقسم كاين un glissement تاع 45 degrés ويعاود ينقسم يدور شوية وينقسم يدور شوية وينقسم. Ça, on appelle ça une segmentation spirale. D'accord? Segmentation totale et spirale. هذا أول شيء. D'accord? Concernant la segmentation. La gastrulation, les mouvements تاع la gastrulation اللي حكينا عليهم العام اللي فات كاين plusieurs mouvements كاين l'embolie, l'épibolie, l'enroulement, la délamination. En général, les protostomiens, le mouvement اللي يبان كتر في la gastrulation, c'est le mouvement تاع l'embolie. هذاك le mouvement عنده هدف اللي هو la mise en place des 3 feuillets embryonnaires et la formation d'un tube digestif. Donc هذاك le tube digestif هنا l'embryon تاعنا غادي placer les 3 feuillets embryonnaires تاعه يعني un feuillet externe, un feuillet moyen ou un feuillet interne pour former le tube digestif. هذه مفروغ منها. Le tube digestif تاعنا غادي يكون عنده l'ouverture اللي حكينا عليها اللي هي le blastopore وهذا le blastopore il va donner directement la bouche تاع l'embryon. Donc هنا les protostomiens la caractéristique c'est que le blastopore il forme directement la bouche يعني كي نشوف هذا l'embryon نعرف وين راهي غادي تجي la bouche تاعه واوتوماتيكمون غادي نعرف وين غادي يجي l'anus باسكو من بعد غادي يعاود يحل حله واحده اخرى باش يفورمي l'anus تاعه. Donc chez les protostomiens le blastopore donne directement la bouche et l'anus est formé à partir d'une deuxième ouverture. D'accord? Donc, هذه le deuxième point de comparaison. Le troisième point de comparaison, c'est la formation du cellum. Donc, هنا كي نحطوا les feuillets, le feuillet externe ça يحكم بلاصته, le feuillet interne يحكم بلاصته, le feuillet moyen, le mésoderme يحكم بلاصته, le blastopore راه هنا وغادي يمد لنا la bouche, d'accord? شوفوا au niveau du mésoderme, غادي تشوفوا un vide rose, d'accord? Que je vous ai montré par les flèches. Donc, le vide, il est créé par creusement. C'est-à-dire, le mésoderme, il va se creuser. ينحفر باش يدير ليه هذاك لو فيد اللي نسحقه هنا واللي هو لو سيلوم. Dans ce cas-là, تاع les protostomiens, كي ينحفر le mésoderme, on appelle ça un cellum schizocélique. Schizocélique. Même un cellum schizocélique, تجويف schizocélique, c'est lorsque le mésoderme ينحفر باش يدير لي le vide. باش تفهموها لازم نحكي لكم على les deux taurostomiens باش تشوفوا la différence. Donc, في le premier cas تاع les protostomiens, le cellum, il se forme par schizocélie. ما معنى que le mésoderme غادي ينحفر باش يعطيني هذاك الفيد باش يعطيني هذاك le cellum تاعي. D'accord? On appelle ça un cellum schizocélique. Donc, هذا النقطة الثالثة qui concerne les protostomiens. يعني النقطة الأولى la segmentation qui est totale et spirale. النقطة الثانية le blastopore اللي donne directement la bouche, il forme directement la bouche. النقطة الثالثة هي le cellum, il se forme par schizocélie. يعني le mésoderme, il se creuse pour donner le cellum, pour former le cellum وهذا le cellum يعني le phénomène on l'appelle schizocélie, le phénomène تاع الحفير le résultat obtenu اللي هو le cellum التجويف اللي نتحصلوا عليه هو التجويف schizocélique, un cellum schizocélique. Et le dernier point de comparaison هو le système nerveux. Alors, عند les protostomiens, le système nerveux est ventral par rapport au tube digestif. هنا je vous invite à voir في le corps تاعكم وحوسوا على le système nerveux تاعكم
وشوفوه اسكو il est ventral من جهة تاع لو ventre تاع الكرش ولا من جهة تاع لو dos. غادي تقولوا لي من جهة تاع le dos parce que حنا notre système nerveux il est dorsal par rapport au tube digestif ماشي ventral. Donc impossible نكونوا حنايا des protostomiens. On est des deutérostomiens. Donc chez les protostomiens, le système nerveux est ventral par rapport au tube digestif. Ou donc, les protostomiens, on les appelle hyponeuriens. Hyponeurien, le mot hyponeurien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tube digestif et le système nerveux est ventral par rapport au tube digestif. يعني le système nerveux تاعهم غادي تحوسوا عليه غادي تصيبوه من جهة الكرش وماشي من جهة الظهر. D'accord? Donc, tous les protostomiens, pardon, tous les protostomiens sont hyponeuriens. D'accord? Donc, هادو هما les protostomiens. Et maintenant, on passe au super embranchement des deutérostomiens. Alors, كيما قلت لكم, le mot deutérostomien aussi, il est déchiffrable. Deutéro, c'est par rapport à deuxième, à second, ثانوي, ثنائي, الثاني, hein, et stomia par rapport au stomac qui veut dire la bouche. يعني هادو الكائنات غادي يكونوا la bouche تاعهم à partir d'un deuxième orifice ماشي à partir du premier orifice. يعني le blastopore تاعهم غادي يمد l'anus وبعد عاد يفورموا la bouche تاعهم. Alors que الاخرين non, le blastopore il donne directement la bouche ومن بعد يفورموا l'anus. حنا ما يهمناش l'anus, حنا نتبعوا في la bouche. Là la bouche elle se forme en premier protostomien, là en deuxième deutérostomien. يعني deutérostomien معناتها bouche en deuxième. Protostomien معناتها bouche en premier. Alors, ils sont représentés par deux embranchements. Un embranchement qu'on appelle les échinodermes, ou les avec détail dans les cours prochains. Et le deuxième embranchement, c'est l'embranchement des cordées. Donc, embranchement des échinodermes et embranchement des cordées. Deux embranchements وكي نوصل لهم غادي نحكي لكم علاش سموهم échinodermes وعلاش سموهم cordées. Donc c'est pas la peine de vous inquiéter, il faut juste retenir qu'ils sont représentés par deux embranchements. On passe à leurs caractéristiques. Les radis, on va les présenter de la même manière. On a présenté les protostomiens. يعني غادي نحكوا en premier على la segmentation. Donc rappelez-vous, عند les protostomiens, la segmentation, elle était totale, بصح spirale. عند les deutérostomiens, la segmentation est toujours totale, mais radiale. ما معنى une segmentation radiale? معنى qu'il n'y a pas de glissement entre les axes. Les plans de division sont sur le même axe. Je vous invite à revenir un petit peu les cours de la segmentation, mais je trouve la différence entre une segmentation totale radiale et une segmentation totale spirale. Le deuxième point de comparaison, c'est la gastrulation. Les deutérostomiens, les deux mouvements qui apparaissent le plus, c'est les mouvements de l'embolie et l'épibolie. L'embolie, c'est le mouvement vers l'intérieur, l'embolie de l'endoderme. L'épibolie, c'est plutôt l'ectoderme qui يتحرك par épibolie, d'accord? علاش يتحركوا الخلايا باش يحطوا لي 3 feuillets embryonnaires يستفوهم لي un feuillet externe l'ectoderme, un feuillet interne l'endoderme وبيناتهم يحطوا un feuillet اللي هو le mésoderme. Donc, هنا كي يكملوا la mise en place des 3 feuillets, يجي le rôle تاع le blastopore. Le blastopore اللي هو l'ouverture تاع le tube digestif. هنا dans ce cas-là ما غاديش تفورميلي la bouche, غادي تفورميلي l'anus و la bouche لازم تنحفر à partir d'un second orifice qui se trouve sur le même axe تاع l'anus. تنحل
تنحل une autre ouverture اللي غادي تكون لي la bouche. Donc le blastopore, il donne pas directement la bouche. La bouche, elle sera formée à partir d'un deuxième orifice il va être formé sur le même axe que l'anus. D'accord? Donc, هذه la deuxième comparaison. Et le troisième point de comparaison, c'est le célum. Alors, rappelez-vous les protostomiens, شسرة كي حطوا le mésoderme في la position تاعه هذاك le mésoderme بدا ينحفر وعطاني زوج تاع لي فيد اللي هما لو سيلوم لي سيلوم سكيزوسيليك. هنا نو هنا كي لو mésoderme avant de prendre sa position شي يدير il va se prolonger ومن بعد غادي يدور هنا يتقطع هنا باش يدير لي دائرة وهنا باش يدير لي دائرة وفي وسط الدائرة غادي يكون لي لو سيلوم اللي راني نحوس عليه لو فيد وهذاك لو سيلوم هذاك on l'appelle plus un célome schizocélique mais c'est un célome entérocélique. Un célome entérocélique. Chez les protostomiens, c'est un célome schizocélique. Ou chez les deutérostomiens, pardon, c'est un célome entérocélique qui se forme par prolongement du mésoderme. ماشي ما ينحفرش غادي يطول باش يفورمي لي deux célomes symétriques. Donc هاد les célomes, on l'appelle le célome entérocélique. Le dernier point de comparaison, c'est un point dans lequel le système nerveux. Alors, les protostomiens possèdent un système nerveux ventral par rapport au tube digestif. Ils sont hyponeuriens. Les deutérostomiens, au contraire, ils vont posséder un système nerveux dorsal par rapport au tube digestif. Donc, هنا ما نعيطولهمش hyponeuriens كي يكون تحت نقولوا hypo وكي يكون فوق le tube digestif نقولوا épineuriens. D'accord? Donc, les deutérostomiens sont épineuriens à l'exception des échinodermes. Donc, rappelez-vous, l'embranchement des échinodermes donne l'exception في la symétrie bilatérale اللي عنده une symétrie pentaradiée ou غادي يدير لنا une exception في le système nerveux parce que les échinodermes ما عندهمش un système nerveux dorsal par rapport au tube digestif mais عندهم un système nerveux diffus منتشر mal individualisé mais جايش sous forme d'un tube. C'est pour ça que سميناهم des épithéliaux-neuriens. Donc, pour saisir, si je vous pose la question, est-ce que tous les protostomiens sont hyponeuriens? Oui. Après, si je pose la même question, est-ce que tous les deutérostomiens sont épineuriens? Non. Ceux qui possèdent un tube nerveux dorsal par rapport au tube digestif sont épineuriens, mais les échinodermes possèdent un système nerveux mal individualisé, j'ai diffus, mais j'ai محكوم في بلاصة, on les appelle les épithéliaux-neuriens. Voilà, je sais qu'il y a eu beaucoup d'informations. Je vais essayer de résumer. غادي نستعمل هذا le schéma باش résumer. Donc هنا عندكم les protostomiens وهنا عندكم les deutérostomiens. هنا les schémas sont en anglais, d'accord? Donc le premier point de comparaison, la segmentation, pardon. هنا la segmentation est spirale. هنا la segmentation est radiale. Les ouchouïens, la gastrulation, le blastopore va donner directement la bouche de l'embryon. Le blastopore va donner l'anus et la bouche, elle va se former par la suite à partir d'un deuxième orifice. Deuxième point de comparaison. Troisième point de comparaison, c'est le célome. Le mésoderme, il se creuse pour former un célome schizocélique, où le mésoderme, il s'allonge, ou il s'étire, ou il se prolonge pour former un célome entérocélique. Voilà, j'espère que vous avez compris, il y a eu beaucoup d'informations. Si vous n'avez pas compris, donc n'oubliez pas de récupérer le PDF
par mail ou sur la plateforme, de vous abonner à la chaîne, de me laisser des commentaires pour plus de compréhension. Je suis toujours joignable sur mon Messenger, donc vous pouvez toujours me poser des questions directement sur Messenger ou via les commentaires de YouTube. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans laquelle on va prendre avec détail les protostomias avec les embranchements représentatifs. ومن بعد نحكوا dans un deuxième cours sur les deutérostomias avec leurs embranchements respectifs. Voilà, j'espère que ma طولتش عليكم et j'espère que vous avez assimilé. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Yo, Inch'Allah.